So what is up guys? So karon maguligo ta. Time check uh it's 21:17. It's 9 p.m. Tuesday. So first kita kay day 1 sa atong training karon for Mungkayo to Tagum challenge this coming October. So day 1 training, easy run lang ta, quick run lang, at least mabalik ang dating ako na to, dili ta ba maulan ba. So karon prepare sa ko tiwas kay leggings dai kay bugno kayong Tagum. So kita-kits na lang unya sa City Hall, siguro 3 km or 5 km run lang, depende kay oras man akong gapas, di ko pwede mag abtan og 11 o'clock kay safe ako nagamatag morning. So see you there, bye. So what is up guys, nanatadri ka sa City Hall. So mag quick easy run lang ta. Shout out Kalmado since birth, yan outfit, yan ang atong bago na tong shoes atong i-break in. So warm up lang ta gali guys, okay, quick run naman eh. So let's go. Okay guys, warm up na ta. Let's go. Quick run. Okay guys, hindi na guys. Wala na nagano. Gamay na lang kayo. Awa. Oh. Dayon ta. Let's go. So guys, piti-piti. Ara guys, oh. Naman na good. Easy run dito karang ugma na pod para sa day 2. Then medyo taguli paabot ato asawa. Basta kay guys, ilis sa taron. Shout out Kalmado. So bago muli, medyo tayo stretching kamay. So yan na videoan. Kita-kits lang ta. Ay diretso na ta sa atong asawa. Kaya ta. So bye bye, see you tomorrow.